وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي العلمي اللغة الفرنسية. تقدمة مبادرة ضوء بصوت لا نديب ظاهر. Horizon dossier 6 leçon 2 الوحدة السادسة الدرس الثاني. Production orale إنتاج شفهي. Je rassemble mes idées. استجمع أفكاري. Tu sais Paul؟ هل تعرف بول؟ Me voilà sans travail. ها أنا دون عمل. Ça fait un mois. من حوالي شهر. Car la petite entreprise où je travaillais لأن الشركة الشركة الصغيرة où je travaillais التي كنت أعمل بها est fermée أغلقت à cause de problèmes financiers بسبب المشكلة المالية. Moi, tu sais Samir, أنا تعرف سمير, je travaillais dans une grande entreprise. كنت أعمل في شركة كبيرة. Et me voilà au chômage, وها أنا ذا في البطالة يعني دون عمل. Depuis plus d'un mois, منذ أكثر من شهر. À cause des robots, بسبب الروبوتات qui remplacent les ouvriers التي عوضت عن العمال التي استبدل العمال بها يعني عوضت عن العمال. J'ai décidé de voyager. قررت أن أسافر. Une entreprise m'a offert un travail. شركة قدمت لي عمل avec un bon salaire مع راتب جيد. salaire راتب. travail عمل. les ouvriers العمال. financière أو problème financier أزمة مالية. فإذا هون عندي حوار بين شخصين حنشوف الأسئلة عليهم. Observez attentivement l'image. لاحظوا بتأني الصورة. هي الصورة شخصين شابين عم يتحدثوا. حكينا الحديث تبعهم. Lisez les paroles واقرأوا الكلام de Samir et de Paul. كلام سمير وبول. Puis répondez aux questions suivantes. ثم أجيبوا عن الأسئلة التالية. 1. Pourquoi Samir est-il au chômage? لماذا سمير أو دون عمل؟ Parce que la petite entreprise où il travaillait لأن الشركة الصغيرة حيث كان يعمل est fermée أغلقت سكرت à cause بسبب des problèmes financiers مشاكل مالية. 2. Paul travaillait dans une grande entreprise. Paul كان يعمل بشركة كبيرة. Et pourtant il est en chômage. ومع ذلك هو بيعاني من البطالة. Depuis longtemps منذ زمن طويل. Pourquoi? لماذا؟ Parce que dans l'usine où il travaillait لأنه في المصنع الذي كان يعمل به أو la grande entreprise أو الشركة الكبيرة les robots ont remplacé les ouvriers. الروبوتات استبدلت العمال. 3. Qu'a décidé Paul? ماذا قرر بول؟ Il a décidé de voyager. قرر السفر parce qu'une entreprise لأن شركة lui a offert عرضت عليه un travail عملا avec un bon salaire مع راتب جيد. page 95 صفحة 95. 2. Relier un élément de la colonne gauche. وصلوا عنصر من الجدول اليساري un élément بعنصر de la colonne droite من الجدول اليميني en utilisant oralement مستخدمين شفهيا l'expression de cause qui convient رابط السبب المناسب. مستخدمين شفهيا تعبير السبب المناسب. عندي جدولين. جدول هو conséquence جدول نتيجة والجدول الثاني cause أسباب. عندي بالجدول الأول بجدول الكونسيكونس مجموعة من الجمل وعندي بجدول الكوز بجدول الأسباب مجموعة من الجمل.
مطلوب مني إني أوصل كل جملة نتيجة بالسبب المناسب. منبلش. جدول الكونسيكونس، جدول النتيجة. 1. Les employeurs ferment l'usine ici et ils vont la relocaliser en Inde. العمال يغلقون المصنع هنا وسيعيدون إنشاؤه أو سينقلونه إلى الهند. 2. يعني سيغيرون موقعه إلى الهند. 2. 5 personnes 5 أشخاص seulement فقط يديرون la grande société où je travaille. يديرون المجتمع الكبير حيث أعمل. هون كلمة société المجتمع جاي بمعنى entreprise، يعني هون جاي بمعنى الشركة. ف5 أشخاص فقط يديرون الشركة حيث أعمل. 3. Les jeunes émigrent. الشبان يهاجرون. 4. Les PME, les petites et moyennes entreprises. الشركات entreprise الشركات moyenne المتوسطة و petite الصغيرة petite et moyenne entreprise اختصارها PME disparaissent peu à peu تختفي شيئا فشيئا. 5. La population active est considérable. 6. Les jeunes se retrouvent au chômage. الشباب يجدون أنفسهم في البطالة. الكوز، جدول الكوز. A. Manque d'aide financière, législation rigide, stricte. نقص المساعدات المالية و législation rigide قوانين صارمة و stricte. B. Des robots assurent le travail dans toutes les sections. الروبوتات تقوم بالعمل في جميع الأقسام. C. Surcharge sociale. ضغط اجتماعي. D. La main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. اليد العاملة تكلف أقل بكثير. E. Offre d'emploi عرض الطلب عرض العمل عفوا. و F. Taux de natalité trop élevé نسبة المواليد عالية جدا. رح نعيدهم وحدة وحدة على رواق ونشوف كل وحدة شو هي الجملة المناسبة لها. 1. Les employeurs ferment l'usine ici et ils vont la relocaliser en Inde. الكوز المناسب لها هو D. La main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. 2. 5 personnes seulement dirigent la grande société où je travaille. B. Des robots assurent le travail dans toutes les sections. 3. Les jeunes émigrent. E. Offre d'emploi. 4. Les PME, petites et moyennes entreprises, disparaissent peu à peu. A. Manque d'aide financière, législation rigide et stricte. 5. La population active est considérable. F. Taux de natalité trop élevé. بس بالنسبة للجملة 5 يمكن سقطت سهوا ما ترجمناها. La population active التعداد السكاني النشيط est considérable ملحوظ، يعني في عدد سكان كتير كبير نشيطين بعدهم بعمر الشباب بعمر العمل. فالسبب هو taux de natalité trop élevé نسبة مواليد مرتفعة جدا.
6. Les jeunes se retrouvent au chômage. والسبب أو الكوز هو surcharge sociale. Je m'exprime وأعبر. Une femme au foyer, امرأة في المنزل, est une femme au chômage, هي امرأة عاطلة عن العمل. Un travail qui n'est pas payé n'est pas un travail. عمل غير مأجور هو ليس بعمل. Qu'en pensez-vous? ما رأيكم؟ Qu'est-ce qu'un chômeur؟ ما هو العاطل عن العمل؟ Pour vous, بالنسبة لكم. كالعادة هون ريبونس ليبر، الإجابة حرة. طبعا بالتأكيد المرأة اللي بتشتغل بالبيت اللي هي ربة منزل بالتأكيد هي ما فيني أعتبرها امرأة عاطلة عن العمل، لأنه بكفي الشغل اللي عندها إياه بالبيت، أبدا ما بسميها عاطلة عن العمل برأيي أنا طبعا. وان ترافاي كي ني با بايي، العمل الغير مدفوع ليس عمل، لا كمان ما صح، وإلا نحن هيك بنكون عم ننسف تماما فكرة العمل التطوعي. جو دو رول، لعب الأدوار. mettez-vous en binôme، ضعوا نفسكم اثنين en binôme يعني أزواج. et choisissez l'une des questions ci-dessous، واختاروا أحد الأسئلة التي في الأسفل. l'un de vous est d'accord، أحدكم سيكون موافق alors que l'autre non، بينما الآخر لا. discutez، تناقشوا فيما بينكم tout en essayant de convaincre votre camarade، محاولين بشكل كبير أو بشتى الوسائل إقناع convaincre، إقناع votre camarade صديقكم. أول شيء، le recours à l'aide sociale contribue-t-il à résoudre le problème du chômage? 2. La formation professionnelle aide-t-elle les diplômés à trouver du travail? 3. Un diplôme d'une université d'une université renommée est-il un passeport sur le marché du travail؟ الشهادة من الجامعة من جامعة معروفة، هل هو باسبور، هل هو جواز سفر إلى سوق العمل؟ La croissance démographique، آخر سؤال، التزايد السكاني rapide السريع est-elle la seule cause du chômage؟ هل هو السبب الوحيد للبطالة؟